Ate, si grade ni mo ron? Grade 3. Grade 3. Oh. So, pansi ron, di ka. Oh. Grade Plus? 3 na nga, kay mura karon Monday man taron, wa man ka eskwela first ko, wa kay eskwela kay wa kay notebook og Bag. og ballpen. So, para maka-income ta, pansi ron, di ka ron diri. Dapat ha, grade 3 na ka-answer na ka. Para Plus ni? Ha? Plus? Plus times ug minus. Okay, una ang plus. Oh, sige, unang plus, sige. 1 plus 2. 1 plus 2? Oh. Nay bilangay. Oh, diretso na. 3 na manggug ka. Ah, sige. 3. Oh, sige. 2 minus 1. Ah? 2 minus 1. 2 minus 1. 1. Ah. Minus. Mm. Ah. Hindi to. Oh, guys, comment section na kung to ba answer ni grade 3 na niya. Comment section.